जोर के गाते को और मिटन ना वीडियो जो तो सागुन दाराम पे और तेना वीडियो तेन क्वांटे नेल पे तो काली चला खाना सजाव सपड़ा करते ठीक है। तो नेल तबन पे ब्लॉग और पे स्किपा और এখন दाढ़ी पड़ी को ठीक ठाक बाइन गया लेना जैसे समय बाइन नाम लेदा। तो चलो काली चला खाना नेल तबन पे हेलो गाइस तेन दो चलाना नईहार और नितो दो नईहार मेना लिंगा माने इᱧᱟᱹᱜ नईहार रे और बाहर रे नेल लगी सुमता नेल लगी को हेलना पार रे आतो माने काकीमा को ताको দিয়ে গড় চালা হয় না তো লাদা কি সত্যি নতুন জামাই প্রথমে এসে এটা কিন্তু নেওয়া উচিত তোমার যাই বল সেলিং হেনা আদো নইতো আদো মালিং গড় কি দিয়া যে উড়া সেলিং বরং কানা আদো বাবা মানে अच्छा इंग्लिया इनको बापला पर प्रथम चला हुई कना दमकिन लाजा कान थे चे हो माने चे इंग्लिया नहीं तो इनके लंबा समय कना चे इंग्लिया बाइन ले बुझो बाइन कना दुरु हो लाजा बुझो दा अब चो तेना ब्लॉग का कंटिन्यू चलता उनका चे होइना की रान्ना तो देखी थी আর রান্না আজকে নিরামিষ তোমাদের বলো আজকে ছেলে আমার জল ঢালতে তাকে ছিল এটা নিরামিষ রান্না করতে মেয়ে এলে কি হবে মাছ মাংস হবে না আবার যখন আসবে তখন করবে तो गाते को नितो लिंग हेलिना जेडी माता कोठेन और नई दो दमे लाजामना एक्टिंग ए थे आय सीधा से दीदी गिदा एमाय लगी आय और अनागे दमे भाई जमे थे आय ठीक है। अदो बेसी ओवर एक्टिंग बंद करते अदो आस्ते आस्ते हेना नचका ओवर एक्टिंग दाय अदो नेल गिदा गिदा नाम करते माने दीदी गिफ्ट एमा दिए और दमे रसकोड़ थाके कनाय এটা কি দেখতে রে কি সুন্দর আমার ভালো লাগে দারুণ লাগবে খুব সুন্দর এই তো মিনা লিঙ্গা নোডে আর दीदी नु लगी गिदा गिफ्ट का दिए और ना गिदा के लिए नेलदा और चलो चिका होई दारुण देखते साइडे चिका कमेंट करते लई पे जे चिका नेल कोना ने गिदा অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো। আর আজকে আমরা খুব খুশি আমরা এসেছি অনেক দিন পর। हेलो गाइस नितो बजा कना 3टे दाका को जम बड़ा होई कना आडी लगे लाजाव तो वीडियो कोड़ा बांग होई कना नितो रेस्ट हाता होय कना और चेंज लिया द जापी ओसा कना तुम्हें हां नहीं तो तुम्हारा रोज को बुझे होता है বাপের বাড়ি গেলে কে না খুশি হয় না। আমরা এখন গল্প করব ও যদি ঘুমায় তো ঘুমাবে द जापी साइन करके तो बाइन जापी था चलो আবার চ্যালেঞ্জ juga পরে আবার না পামো আজ তো শুনতে আর 1 ঘন্টা পরে আমরা তো বাড়ি চলে যাব। তাওসিং এর ওড়া চলা হইবা আমাদের এখান থেকে বাড়ি 2 মিনিট नोड़ा पे चलाते लगा 3 मिनट 800 मीटर गैप नोड़ा कोन मुझे लिपस्टिक लो काम করে দিচ্ছে না মুখটা বেশ ভালো করে দেয় মুখটা না এটা গুণ আছে তোমার মুখটা সুন্দর না কার আমার মুখটা সুন্দর না তোমার মুখটা সুন্দর না কবে বলেছি এই বাবা মানুষটাকে মেরে ফেললো ফোন করে জিজ্ঞাসা করে এটা মুখটা সুন্দর আচ্ছা তোমার ফোনটার জন্য লিপস্টিকটা লাগানো আছে বলে বেশি মুখটা সুন্দর লাগে আমার মুখটা কি সুন্দর না তোমার মুখটা দারুণ সুন্দর বলছি তো তো মুখটা সুন্দর তোমার ভালো এমনি এমনি তোমাকে প্রপোজ করেছিলাম হাসতে দেখো না বাবার বাড়ি থেকে যাব না তুমি থাকো থাকলে তুমি আবার কাছে যখন চলো চলো বাড়ি চলো দুবেলা আবার আসবে ঠিক আছে চলো। হ্যালো গাইস নিতো নাম করলে কেন গল্প চালা কান থে আর গল্প গল্পতে আদো কাটি মনে কো খারাপ পেন থাকি না 12 আগে আর দিদি তো রাত দাই নুনতে এ বন্ধ করো নইদা রোজ করে যাবি না 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 ওকে বলছি যে শ্বশুর বাড়িতে ভালো করে থাকবি তুই শ্বশুর সবাইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবি হ্যাঁ শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তো খুবই ভালোবাসে আমার বোনকে
শ্বশুর বাড়ির লোককে ভালোভাবে মানে ভালো মানুষ পাওয়া এ যুগে বহুত মুশকিল ব্যাপার, মানে সেটার জন্য কপাল করতে হয়। তো এটাই ওকে বলছি। हेलो गाइस उड़ा चलान के कथा थाहे अदो जेटीमा लेकिदा तैन भी दाका को जम कर भी चला निंदा बिरा एकदम बांग सागिना नोडे खय 1 मिनिट रास्ता अदन तो फजा का कथा तो अदो गाड़ी को मूल होया उड़ाड़ी बाय लगे वहां से दाड़ी को आपको जुरू मा गाड़ी खराब हुआ डैमेज होना खातिर আবার লাঠি নি गाते को नितो उगरा तारासिंग बिरा और नितो आयरन गाते कुड़ी को हेलना पारारेन दी गल्प थे को होना 6:30 बजा कना नितो टिफिन हो कना और नितो नोड़ा गेलिंग दुरु कना इंस्टाग्राम ले लिंगा तो उड़ा लिंग बोलायना तो नितो जम दाय नुका দুটো করে দিয়েছে सिंगाड़ा मुड़ी मिष्टी একটা করে হলে अब वाले लिंग जम लगे 8 बज रहा है अभी हम खाना खाएंगे। জেঠিম দারুণ রান্না করে, আমার দিদিও করে, কিন্তু জেঠিমেরটা অনেকদিন খাওয়া হয়নি, আজকে খাচ্ছি অনেকদিন পর। गाते को तो दाका को जम बड़ा गाते अदो बाबा लिंग तंगी लीदिया नापाम बांग होते अतो अना जने कटी लिंग बिलोम ना और अतो आस्ते आस्ते उड़ा चलाव होयो कना जो बैग फैग रेडी हो अदो मने को खराब बुझो कते न्या दो माने जो तोरा मने खराब थे कना और चें लिया ब्लॉग ते नुका के काटावना तेन दिन और इना तो काटावना दमे लाजावते माने 3.5 दिन नुका ते काटावन तिया और नुई दो रोज को तेके और उड़ा चला दो आरकी कटी कष्ट बुझो दाय और कष्ट बुझार हो चे कुड़ा ना बनुआ उड़ा तो सेन गे होयोआ और चलो तेना ब्लॉग अदो नोडे के चाबा कना और जहाँ जहाँ पे नेलदा अवश्य लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब पे ठीक है कड़ी सपोर्ट लिंक पे।